Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah wa nas'aluhu tamamaha lana wa lakum. Maka segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, serta kita berharap para hadirin dan hadirat Allah menyempurnakan daripada nikmatnya bagi kita semua. Falaula mahabbatuhu li wa lakum ma ahdarna majalis an-nur. Maka kalau bukan Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada kita semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan kita di dalam cahaya agama. ولولا أنه لم يرضى عن لولا أنه راض عنا ما وفقنا لحضور هذه المجالس. Dan kalau bukan Allah ridho kepada kita semuanya, tidaklah satu di antara kita yang dihendaki untuk berkumpul pada malam. فالحمد لله الذي أحضرنا محاضر الرضا ومحاضر النور. Maka segala puji baginya yang telah menghadirkan kita di dalam perkumpulan yang penuh dengan cahaya. ونصلي ونسلم على سبب هذا الخير وعلى نور هذا الخير وعلى أسباب كل خير لنا في الدنيا سيدنا محمد. Maka salawat dan salam kami haturkan kepada seorang perantara yang menyebabkan kita mendapatkan cahaya, tidaklah lain adalah junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW. ما عرفنا الله. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka kita semuanya tidak akan tahu kepada siapa Allah Subhanahu wa taala. ولولا ما عرفنا هذه المجالس ولا عرفنا هذه المآنس للقلوب. Kalau seandainya kita semuanya tidak tahu perkumpulan majlis yang mulia semacam ini, maka tidak ada di antara kita yang bisa merasakan ketenangan di dalam kehidupan. فنحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمته ومنتمين إليه صلى الله عليه وآله وسلم. Dan yang paling menyebabkan kita dijadikan orang yang paling beruntung oleh Allah, dijadikan kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW. أنتم في خير وأنتم في بركة ما دام هذه المجالس مستمرة عندكم في هذه الأزمات وفي هذه الفتن وأنتم في هذه المجالس. احمدوا الله، دول العرب تغلقت فيها الخيرات والبركات وازدادت البلايا والمصائب عليها. Maka kalau kita semuanya masih terus diberikan kelangsungan oleh Allah untuk menghadiri daripada kebaikan-kebaikan majlis yang semacam ini, maka syukurilah para hadirin, karena banyak daripada negara-negara Islam, khususnya Timur Tengah, mereka yang sudah tidak bisa lagi merasakan daripada majlis-majlis kebaikan yang semacam ini. ومن محبة الله لكم في إندونيسيا أن هذه المجالس مستمرة الحمد لله. بعض البلدان يتمنون من يعقد مثل هذه المجالس التي بها تتروح القلوب وترتاح الأرواح. Dan inilah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai umat muslim yang berada di Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kelangsungan tanpa mudah dan tanpa halangan apapun, tidak seperti saudara kita yang berada di Timur Tengah sana. وكونوا على يقين أن هذه المجالس هي أسباب دفع البلاء، أسباب دفع الوباء. Dan ambillah kabar hadirin bahwasanya majlis yang semacam ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan angkat bala daripada kita semua. والحاضر فيها لو كشف الله له سبحانه وتعالى ما يدفع عن أهله وعن بيته من البلايا والمصائب لاعتكف إلى آخر الليل. Dan kalau seandainya antum semuanya mengetahui daripada manfaat daripada majlis yang semacam ini, ya, manfaat tidak kita dapatkan hanya untuk diri kita saja, namun manfaat kita dapatkan untuk istri kita, untuk keluarga kita. Dan kalau seandainya dibuka penglihatan kita untuk tahu daripada harganya majlis yang semacam ini, maka kita semuanya akan bersujud, beribadah semalam penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. بحضوركم هذه المجالس وبحضوركم هذه المآنس التي يذكر فيها الله صلى فيها على حبيب الله تتأنس فيها الأرواح مع الله ومع رسول الله. البلايا عن أهلكم وعن أولادكم مدفوعة، لا تخف، أنت مؤمنهم هنا. Dan kalau seandainya para hadirin sampai antum semuanya tahu daripada ketenangan, keberkahan yang ada di dalam majlis ini, maka bala yang akan menimpa istri dan anak keluarga antum semuanya Allah Subhanahu wa taala angkat juga. ولا يدخل في قلوبكم أن هذه مجالس بسيطة ومجالس ساعة ساعتين وانقضت، لا، مجلسكم هذا فضله كبير وعطاء الله فيه فخير. Dan kalau antum semuanya para hadirin, ya, jangan mengira bahwasanya majlis ini hanyalah perkumpulan biasa, hanya ceramah, hanya baca sholawat. Jangan hadirin, ini adalah sesuatu yang sangat besar dan agung dipandang oleh Tuhan kita semua. هل يستطيع أحدكم أن يصلي 1000 ركعة؟ Apakah kita semuanya bisa sholat 1000 rakaat?
نحن إذا صلينا التراويح 20 ركعة في رمضان وانتهت التراويح قمنا كأننا كسالى وسكارى من التعب والنصر. Antum semuanya kalau bulan Ramadan saja kita semuanya sholat 20 rakaat, ya itu selesai, daripada selesai 20 rakaat kita sholat, ada yang merasakan capek seakan-akan kita semuanya nggak pernah sholat pada Allah. Bahkan hadirin, ya Sayyidi lo fi Indonesia kulluhum yasrutun min sholat fil awal. Ya di Indonesia awal saja sholat masjid penuh, hari ketiga, hari ketujuh dan seterusnya hilang semuanya hadirin. Ini tambahan dari saya. مجلسكم هذا خير من صلاة 1000 ركعة. Dan majlis yang semacam ini hadirin sampean tahu pahalanya lebih mulia daripada sampean sholat 1000 rakaat. لو حضرت مجلس واحد صلى 1000 ركعة أنت عند الله أفضل من هذا. Dan kalau seandainya antum semuanya melihat ada orang yang sholat 1000 rakaat, maka antum semuanya lebih utama daripada orang yang sholat 1000 rakaat itu. الذي يصلي 1000 ركعة كم يقرأ من الفاتحة في كل ركعة كم؟ 1000 مرة من الفاتحة و1000 مرة من السور التي بعد الفاتحة، كم آيات، كم فضائل من الله، لكن مجلسكم هذا أفضل من هذا كله. Kalau orang sholat 1000 rakaat itu kan baca Fatihahnya 1000 rakaat hadirin, dan baca suratnya juga 1000 rakaat. Ya, maka ini kita semuanya mendapatkan keutamaan yang lebih daripada itu. Amin ya Allah. كم ركوع في 1000 ركعة، كم سجودات، كم تهليلات، كم تسبيحات، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، عظيم صلاة 1000 ركعة، لكن مجلسكم هذا خير منها كلها. Dan berapa banyak sujud yang kita sujudkan di sholat 1000 rakaat itu, berapa tasbih yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa tahlil, maka semua itu tidak ada bandingannya dengan perkumpulan kita di dalam majelis kebaikan yang semacam ini. قال صلى الله عليه وسلم مجلس علم واحد خير من صلاة 1000 ركعة. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang artinya bahwasanya majelis ilmu lebih baik, lebih utama daripada mereka yang sholat 1000 rakaat. نحن لو حضرنا جنازة نحضر معها نخرجها من البيت ثم إلى المسجد نصلي عليها ثم إلى المقبرة نتعب من جنازة واحدة، من جنازتين، 3 جنائز خلاص نترك، تعبانين من جنازة واحدة من 3 جنائز رجل. Kalau kita semuanya ketika hadir jenazah ya di depan kita, maka kita menyolatinya, mengantarnya ke kuburan. 1 jenazah mungkin kita mampu, atau 2 dan 3 hadirin. Namun kalau sudah lebih daripada itu kita nggak mampu hadirin. لأنها مسكينة يقول 4 جنائز تعبانين، نحن نمشي ونحضر الدفن ونحضر التغسيل ونحضر الصلاة تعبانين كسلانين. Karena butuh kekuatan untuk mondar-mandir, ya, pergi ke masjid untuk mensolatinya, pergi ke kuburan untuk menguburkannya dan seterusnya. Maka kita nggak mampu. Ya. مع أن جنازة واحدة لو مشيت مع الجنازة الواحدة كتب الله لك قيراط مثل جبل أحد حسنة. Dan sebagaimana kita ketahui, ketika kita menyolati daripada atau menguburkan daripada 1 jenazah, maka pahalanya, ya kata Nabi Muhammad, maka seseorang itu mendapatkan pahala sebesar daripada gunung yang besar. إذا مشى في الجنازة قيراط مثل جبل أحد، وإذا حضر الدفن حضر الصلاة قيراط ثاني مثل جبل أحد، وإذا حضر الدفن 3 قراريط مثل جبل أحد. Dan kalau seseorang mendatangi daripada orang yang meninggal mendapatkan 1 gunung Uhud, dan begitu juga ketika seorang hadir sholat ya jenazah itu, maka juga mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Dan begitu seterusnya, ketika dia mengantarkan kuburannya juga dia mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Maka dia kalau melakukannya semua mendapatkan 3 gunung Uhud, pahala yang besar daripada Allah. الذي ذهب منكم للحج والعمرة يعرف جبل أحد كم طوله وكم عرضه. Orang yang sudah pernah berangkat umrah, dia sudah tahu ya gunung Uhud itu seberapa besarnya. في يوم القيامة عندما يعرض لك هذه حسناتك مثل جبل أحد آلاف المرات. لماذا يا رب؟ هذه جنازة كذا وجنازة كذا وجنازة كذا، جنازات وأجور كثيرة يوم القيامة بسبب صلاة الجنازة. Dan banyak sekali keutamaannya ya atas mereka yang menyebabkan atas mereka yang mensolati dan mengantarkan mereka orang yang pergi ya dan ketika orang meninggal hadirin. لكن مجلسكم هذا خير من 1000 جنازة. Maka majlis yang semacam ini lebih baik, ya lebih utama daripada sampean semuanya mengantarkan 1000 jenazah. لو في واحد الآن في يوم واحد فقط يحمل 1000 جنازة ويصلي على 1000 جنازة ويدفن 1000 جنازة، مجلسكم هذا خير من هذا كله. Dan kalau seandainya ada seseorang yang
dalam satu harinya mengantarkan 1000 jenazah, mensolati 1000 jenazah, maka ambil kabar juga bahwasannya majelis ilmu lebih baik daripada itu semuanya. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لمجلس علم واحد خير من صلاة 1000 ركعة وتشييع 1000 جنازة وزيارة 1000 مريض. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, hadirin, yang artinya bahwasannya siapa orang yang menghadiri daripada majelis ilmu, majelis kebaikan, bahwasannya ganjarannya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kemudian lebih baik juga dari menjenguk 1000 orang sakit. Juga lebih baik lagi daripada mengantarkan 1000 daripada jenazah. من زار مريض لله سبحانه وتعالى في الصباح استغفر له 70,000 ملك في المساء. Maka siapa orang seandainya yang menjenguk daripada orang yang sakit, itu pahalanya juga besar, hadirin. Bahkan dikatakan malaikat 7.000 malaikat mereka memintakan ampun bagi orang yang menjenguk orang yang meninggal dunia. ومن زاره في المساء استغفر له إلى الصباح 70,000 ملك. Dari pagi malaikat memintakan ampun kepadanya 7.000 daripada malaikat. كيف 2 مرة؟ Bagaimana orang yang menyolati jenazah 2 kali, 3 4 5 3 4 kali dan seterusnya. مجلسكم هذا خير من زيارة 1000 مريض. Dan majelis kita tentunya lebih utama daripada itu semua. كم ملائكة تستغفر لكم بهذا المجلس؟ Coba kalau kita membayangkan, ibu-ibu semuanya, makanya jangan ngomong aja, dengarkan. Ya, lebih baik daripada malaikat yang memintakan ampun 70.000 malaikat kepada kita yang mau dihitung. جزا الله صاحب هذا البيت حقنا. Maka terima kasih kepada tuan rumah Haji Anang yang telah mempersiapkan tempatnya untuk majelis kebaikan yang semacam ini. وجزا الله أستاذ نصر الهدى في هذا المجلس المبارك. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Nasrul Huda yang semangat untuk membimbing kita semuanya. فهذه المجالس إما حجة لهذه البلد أو حجة على هذه البلد. Maka ambil kabar, majelis yang semacam ini pasti, kalau seandainya tidak mengangkat balak bagi negeri ini, mengangkat balak bagi kita semua. ففي هذه البلاد المباركة إذا حضر الناس إليها وتباركت هذه المجالس وتزكت النفوس فهي حجة لكم يوم القيامة. Dan orang yang mendapatkan manfaat di dalam majelis yang semacam ini, minimal dia mendapatkan ketenangan di majelis yang semacam ini, maka bisa dipastikan kelak akan menyelamatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا سمعتم بمجلس هنا أو هنا أو هنا أو هنا اذهب بادر. قال الله وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة أصلا قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sampean semuanya ini hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau mendengar ada majelis kebaikan di sini dan di sini, datang ya semuanya, hadirin. Datang. Karena kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an yang artinya, bersegeralah kalian semuanya untuk mendatangi daripada surganya Allah di dunia. Apa surganya Allah di dunia? Surganya Allah di dunia hal yang semacam ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, yang artinya apabila kalian yang melintasi daripada surganya Allah di dunia, maka datangilah, yaitu majelis kebaikan. لكن النبي محمد نطق في الحديث كلمة عجيبة إذا مررتم برياض الجنة فتعرضوا. لم يقل فأعرضوا، فتعرضوا. Maka satu hal di dalam hadis yang istimewa ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau seandainya, kata Nabi Muhammad, apabila antum hadir majelis kebaikan, majelis yang semacam ini, maka hadirlah dia. Nabi bilang bukan antum semuanya harus duduk mengambil manfaat, tidak. Tapi Nabi mengatakan cukup hadir. Kita semuanya sudah mendapatkan daripada surga Allah di muka bumi. فيا حاضر في هذا المجلس أو حاضرة أنتم على صنفين في هذا المجلس. Dan ketika antum hadir semuanya di majelis yang semacam ini, maka mereka yang hadir di majelis dibagi menjadi 2 sifat. صلوا على النبي محمد. أنتم على صنفين في هذا المجلس. فتش على نفسك أين أنت من الصنفين. Maka lihatlah diri kita semuanya. Di antara golongan yang manakah diri kita berada ketika hadir majelis. إذا جسدك حاضر الحمد لله. لكن وجب يكون قلبك وعقلك حاضرين. Dan kalau seandainya ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau seandainya jasad kita yang hadir saja di majelis ini sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau kita bisa menghadirkan hati kita dan jiwa dan raga kita untuk memuji kepada Allah, mengingat kepada Allah dan memuji kepada Nabi, maka kita semuanya alangkah besarnya dan agungnya di mata Allah. فالصنف الأول حاضر بجسده وبقلبه. Dan yang pertama golongan itu adalah mereka yang hadir dengan jasadnya, bilagel, dengan hatinya.
هذا يحضر بجسده وقلبه مشتاق لهذه المجالس، عقله يفكر ماذا يقول المولد، ماذا يقول المنشد، ماذا يقول المتكلم، مشتاق، حاضر قلبه هنا ليس غايب. Mereka yang pertama itu adalah orang yang khusyuk. Semua pikirannya fokus kepada tausiah, kepada doa, kepada setiap untaian yang berada di Maulid Simtul Durar tadi. Maka mereka lah orang yang khusyuk. والآخر جالس هنا وعقله يفكر في الزواج هنا، أو يفكر في الأكل هنا، أو يفكر في السفر هنا، أو هنا وهنا، وجسده كأنه حاضر لكن عقله وقلبه خارج. Maka golongan yang kedua adalah mereka orang yang jasadnya hadir, tapi hati dan pikirannya nggak hadir di majelis. Ada yang mikirkan jomblo belum nikah, ya. Ada yang mikirin nggak punya kerjaan dan seterusnya, nggak fokus di majelis hadirin. Al-Imam Ahmad bin Hanbal عليه رحمة الله كان يربي تلامذته في مجلسه فرأى واحد من الطلاب قلبه لاهي. Maka suatu saat ya terjadi suatu kisah di dalam majelisnya daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana ketika dia melihat salah satu orang muridnya tidak fokus pikirannya di majelis, maka dia mengatakan, قال له الإمام أحمد يا ولدي يلا اخرج إلى السوق. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada muridnya, ya, wahai anakku, kamu pergi ke pasar. قال يا إمام أنا في المسجد في أحب البقاع إلى الله وتأمرني أن أخرج إلى السوق مكان اللعن. قال نعم اخرج. Maka murid itu mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam, aku ini berada di tempat yang terbaik di atas muka bumi, kau suruh keluar aku. فخرج مسكين وهو متكدر القلب إلى السوق. Maka dia keluar dengan terpaksa, dengan hati yang berat, keluar pergi ke pasar. جلس في السوق أرسل عقله وفكره في مجلس الإمام أحمد، يفكر ماذا يقول الإمام أحمد، يفكر في شوقه إلى مجلس الإمام أحمد، وقلبه متعلق بمجلس الإمام أحمد. Dan ketika dia sudah berada di pasar, ketika dia makan, ketika dia minum, dia teringat, dia pikirannya malah berada di majelis. Syukur sampean semuanya nggak disuruh pulang sama satu ayat yang ngomong itu. جاء إلى مجلس الإمام أحمد بعد العشاء. Maka ketika setelah Isya datang lagi dia ke majelis Imam Ahmad bin Hanbal. قال له يا شيخ ما أخرجتني؟ قال لأن جسدك معي وعقلك في السوق، فلما ذهبت إلى السوق كان جسدك في السوق وعقلك معي، أنا أريد قلبك لا أريد جسدك. Maka ketika dia datang ke masjid lagi pada waktu Isya hadirin, dia bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam, kenapa engkau keluarkan? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, iya, karena aku tidak butuh dengan jasadmu, aku butuh dengan hatimu ketika hadir di majlis-majlis kebaikan yang semacam ini. فيا حاضرين في هذه المجالس إذا حضرتم هي توفيق من الله الحضور. لكن كمل التوفيق بحضور القلب. Maka ketika Allah meringankan langkah kaki kita untuk hadir saja sudah, kita semuanya dijadikan orang yang mendapatkan taufik hadirin. Tapi lebih utama lagi ketika kita bisa melengkapi, karena ibadah yang utama itu adalah ibadah yang sempurna. هذه المجالس والله أنها مجالس قضاء الحاجة. Kata beliau, ya, majlis yang semacam ini demi Allah, kata beliau, majlis yang semacam ini juga menjadi sebab dikabulkannya semua hajat kita. احضروا لهذه المجالس، جربوا المعطي فيها الكريم سبحانه وتعالى. احضروا فيها بنياتكم الله لا يخيبكم. Dan kalau ada di antara kita yang punya niat, dibarengi hadirin ketika hadir majlis yang semacam ini, Allah bakal memberi kita semuanya. لو قالوا لك اليوم بكره الصباح ان شاء الله الساعه 10 صباحا تدخل على محافظ البلاد او على رئيس البلاد، اذا معك اي طلبات اكتبها عشان يقضيها لك يعطيك اياها. Kalau seandainya kita semuanya ya ada hajat, ada perlu kepada pemerintah atau kepada orang yang bisa sekiranya mengabulkan daripada keperluan kita, maka tentunya kita semuanya akan mencatat dari malam untuk memberikan, menyodorkan besoknya kepada orang itu sehingga dia akan mengabulkannya atas segala keperluan kita. الرجل طول الليل يكتب أريد سيارة، أريد بيت، أريد يكتب كل شيء، ثم يذهب إلى هناك إلى عند بيت هذا الرجال، يدخل قلبه وعقله حاضر مع هذه الطلبات. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang miskin yang tidak punya pekerjaan diniatkan biar dapat pekerjaan, ya diberikan pekerjaan berkat majelis yang semacam ini. Dan kalau orang yang belum nikah dan juga yang sudah nikah mau nikah lagi, ya dipersilakan, hajat insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ya. Saya bukan syekam nikah. Beliau nggak suka nikah, kalau saya suka. أنتم إذا حضرتم هنا قبل المجلس حضر ماذا تريد من الله؟ ماذا تريد؟ اطلب
المعطي هو الكريم أكرم من المخلوقين. Maka kalau antum semuanya ingin apa-apa, ya, minta sama Allah. Bila perlu dicatat hajat kita yang banyak, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya semuanya. لذلك الإمام عبد الله بن علوي الحداد يقول لتلامذته لا تحضروا إلا ومعكم نيات فبنياتكم ترزقون. Sampai tahu Habibullah bin Al-Haddad? Tahu apa enggak? Tahu, alhamdulillah. Beliau itu kalau punya santri mau hadir majlis dikatakan, santriku mau hadir majlis, perbanyak niatmu agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan. إذن وصيتي لكم اليوم وصيتي. Maka saya berwasiat kepada hadirin semuanya pada malam hari ini dengan dua wasiat. ابحثوا عن مجالس الخير، عن مجالس الذكر، اذهب إليها ولو كان أنت تذهب إلى المركز وإلى الملعب في كم ساعات وكم دقائق، ابحث عن هذه المجالس، احضر فيها. Jangan pernah hari kita semuanya berlalu dan waktu kita semuanya, walaupun kita mau main-main, gak apa-apa hadirin. Yang penting sibukkan diri kita untuk mencari setiap majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang di dalamnya mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. رب بيوت قريب هذا المكان ما حضروا بنا معكم وفي ناس جاءوا من بعيد إلى هذا المكان. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasannya kemuliaan itu diberikan bagi kita semuanya. Sampai bisa lihat berapa banyak tetangga yang ada di sini rumahnya, tapi nggak Allah kumpulkan pada malam hari ini. Kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. علامة محبته سبحانه وتعالى لك أنه أحضرك في أماكن يحبها سبحانه. Dan salah satu keriduan sebagaimana yang beliau utarakan di awal adalah dikumpulkannya kita di dalam tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. الوصية الثانية إذا وفقكم الله للحضور احضروا معك نيات وأنت مشتاق وعقلك وقلبك موجود هنا لما يعطى. Dan wasiat saya yang kedua hadirin, bahwasanya kalau sampai yang ditakdirkan hadir oleh Allah di majelis yang semacam ini, sebagaimana yang saya utarakan tadi juga, perbanyaklah niat-niat kebaikan di dalam hati kita. فلا نريد الإطالة عليكم، هذه المجالس مجالس الخير ومجالس النور، تنوروا فيها، ازدادوا فيها خير، ازدادوا فيها بركة، وخرجوا وأنتم منورين. Majelis yang semacam ini yang penuh dengan cahaya, tidak lain akan mengeluarkan kita dan juga menyebabkan negeri kita semuanya terpancar cahaya, karena majelis yang semacam ini penuh dengan cahayanya Allah, penuh cahaya dengan Rasulullah. ولا حاشا الله سبحانه وتعالى، حاشا سبحانه وتعالى أن يخرج واحد من هؤلاء الحاضرين والحاضرات وهو فارغ أو وهو فقير من هذه المجالس، لا والله. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan seseorang yang hadir ya di majelis yang semacam ini dia rutin hadir dengan niatnya, dengan tulus ikhlas, maka tidaklah dia keluar ya, tidak akan dijadikan orang yang miskin oleh Allah. Artinya miskin zahir dan batin, rezekinya banyak, hatinya bersih, penuh dengan cahaya. Berarti majelis yang semacam ini. لأنه ما وفقكم إلا ليعطيكم، بس اطلب أنت. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan memberikan kita semuanya hal yang semacam itu, melainkan dengan kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله لنا ولكم كمال العطاء في هذه المجالس. Maka Allah Subhanahu wa taala kita berharap, kita berdoa Allah menyempurnakan segala pemberiannya pada malam hari ini bagi kita semua. وليجعل الحاضرين والحاضرات حاضرين بعقولهم وقلوبهم وذواتهم. Dan semoga kita semuanya senantiasa hadir di majelis yang semacam ini dengan hati kita, dengan pikiran kita. Ibu-ibu tidak ngomong lagi, ada majelis. Dan ibu-ibu ini kebiasaan dikit ikut. Saya ini nggak fokus jadi. وأن نكمل إن شاء الله الحاضر والحاضرات بقضاء حوائجنا كلها إن شاء الله. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semua. والعازب يا رب زوجه يا الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang belum dapat jodoh. واللي يطلب حاجات دينية ودنيوية يا رب في هذه المجالس إن شاء الله تقضى كلها يا رب. Yang punya hajat dunia dan akhirat, majelis yang semacam ini dikabul oleh Allah. الله يتوب علينا توبة نصوحا إن شاء الله. Semoga Allah yang punya dosa diampunkan oleh Allah. ويزكينا بها قلبا وجسما وروحا إن شاء Semoga الله. Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita, zahir kita, batin kita, semuanya dibersihkan oleh Allah. ويحفظنا من غضبه سبحانه وتعالى. Dan dilindungi kita semuanya daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. وبارك في القائمين على هذه المجالس وفي الحبايب والحاضرين والكيائين والمشايخ وطلاب العلم والقائمين على هذا المجلس، نسأل الله لنا ولهم كمال البركة والتوفيق إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada habaib kita, kiai kita, semuanya yang hadir, ya tokoh masyarakat, diberikan keberkahan yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. وجزا الله سيدي الحبيب توفيق بن عبد القادر السقاف على اهتمامه بهذه المجالس المباركة. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf karena beliau sebab adanya majlis yang semacam. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خدام شريعته نحشر معهم تحت زمرته صلى الله عليه Dan وسلم. semoga kita semuanya menjadi pembantu orang, menjadi pembantunya Allah di dalam menyebarkan daripada agama Islam.
sehingga kita dibangkitkan bersama kekasihnya, bersama ulama, bersama orang soleh, bersama asfiya dan aulianya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. begitulah yang bisa beliau sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, khususnya dari saya. Ya kalau sudah begitu sampai tegang hati, makanya saya mohon maaf atas segala kepada hadirin dari Kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin.